نظریاتی سیاست باما جورکاں داتگ نوشتہ کار وہاب مجید مرچہ نظریاتی سیاست نیست درست کرسی لائے بن سیاست مالک کے لاپ جوڑ بیتگ کس مالک کا گو ایماندار نائن درستاں ہوتی ٹیکا کمیشن زمین و نوکری پکرن درست پاور پالیٹکس کنگان ای اما ایالو لیکاند کے مرچی باندھا لس مالک کے چائے اوٹلا بگردہ وانندانی سارتیں کوٹیانی تا ارکسی زبان سران نو جوستشند کے امے نظریہ جند چیئے کہ بعض مردوں میں بقول اشبامہ جورکاں تک بزاں کے الاس بھی تک آئیڈیالوجی یا نظریہ اما پیگریا حیال لیکا گشند کے انسان یا سیاسی پارٹی وتی ملک کو چاگرد سیاسی مالی و چاگردی اڑو جنجالانی گیشو گیوار کنگا پا کھار مرزکن چوش کی یک زمانے کے سوشلزم و کیپٹلزم دنیا دو مزنے سیاسی و مالی نظریہ بیتگن اشانچہ حبید نیشنلزم شاونسٹ نیشنلزم لبرلزم ہیومنزم و کنزرویٹزم ہم استیں عہد مزن سیاسی نظریہ زانک بند ٹرمپ بیت کے جو بائیڈن مودی بیت کے راہل گاندھی عمران خان بیت یا زرداری یا نواز شریف ادروائیں سیاسی راشونانی یک نہ یک سیاسی آئیڈیالوجی است کے امی آئیڈیالوجی بنیاد آلس مالک کے روند اوٹ پچ گرن تو کرسی واجہ بند آدھگا بحثی کی دنیا بعض ملکانی تا جمہوریت ہست تو لاتے جاگان چو میوڑا آئے بڑ نظامن دنیا تا امچو کے آشو بدکگنت آہاں یک سیاسی نظریہ گون بیتگ آ نظریہ دیمتر صوبین بیتگ یا نا آدھے گا بحثے بلے بے دے سیاسی و معاشی نظریہ مالکا اچ پارٹی امرداری نہ کتگ چوش کے انقلاب فرانس بھی بیت کے انقلاب روس ماہوے دہکان کارانی ثقافتی انقلاب بھی بیت کے نیکرائی آشو ببند کے آہاں وتی عہد چاگردی گہتریا پکار کتگ پمشکا ماواہد مالکا امے سیاسی و نیکرائی نظریہ و پگرانی پلا مرزی و امرداری کتگ نوزدو ابدہ روسی سوشلسٹ آشوبہ چپد دنیا دو نظریاتی بلاکا نتہا باہر بیت یکے سوشلسٹ بلاکت کے تیوگین دنیا مزدور دہکانکار پد منتگیں و غلامی قومانی اکھانی منوگرت و دومی نیمگا کیپٹلسٹ بلاکت کے فری مارکیٹ اکانومی و لیبرل ڈیموکریسی پلہ مرزی کنوکت یکی مرکز ماسکو تو دومی کیولا واشنگٹنت آوادن دنیا گیشتر ملک کو سیاسی پارٹی امے دویں بلاک و نظریانتا باہر و بانگتا میں ملک اولی روچا چا واشنگٹن منوگر بھی تک پمشکا تو گندے کے شستو اقتاد دہکان لیفٹ و کامپرستی سیاست کا نوکانی واسطہ زمین تنگ کنک بھی تک اجنگو بیگو کنک بھی تگن آہانی سیاست سرا پابندی جنک بھی تک اور لیفٹ و قوم دوستیں سیاسی راشونا امک روچ گدار و کافر سرٹیفکیٹ جاری کنک بھی تک بلوچستان قوم دوست ہم لیپٹ منوگر بیتگن پمشکا نیب سرکارا 9 ماہ پد الاس کنگو بلوچ راشون بندی کنگ بیتگن میں ملک کے بادشاہ سلامت کدی ہم راج دوست سے جینون سیاسی پارٹی اور راشونہ گو کمفرٹیبل نہ بیتگ پرچہ کے حقی گئیں بلوچ راشونہ بادشاہ سلامت حکم نہ مننے تک آہاں گوشتک کہ مارا بلوچ محلوک کا ووٹ کو تک پمشکا ما اماہانی اکانی گپا جنے یہ ابرا بادشاہ سلامت زہر گپ تک وما روچا بگرداں روچ مرچی بلوچستان سرکار محب وطن سردارانی اوالینت 1991 کا سوویت یونین پروشا چپد چین فری مارکیٹ اکانومی نے مگروگا گوں پاکستانہ لیفٹ سیاست کنو کے معلوق باز دل پروش بیت تر آہانی آئیڈیالسٹک اپروچ چورا چورا بیت آیا ہم دیکھیں گے واب دستگت بلے نو سوشلسٹ آئیڈیالوجی ہے لوگ جند ڈورینتگت پمشکا اے معلوق دل پروش شیا گوں آموش بیت لوگا نشتا لاتے در ملکا شد لاتے ان جی اوزاں گو ہوار بیتا اوتی ٹیم بے پاس کت او لاتے پیپلز پارٹی و نون لیگ جوائن کت ہمیں پیما سوویت یونین پروشا پد بلوچستانہ اوٹ سیاستا ٹیکا کمیشن نوکری پلاٹ و پرمٹ حد کا ارکسا کے مہرست آیوتکار کت او ارکسا کے نرست آنگت ہوں انقلابیے بلے راستی ایشند کے سوویت یونین پروشے 30 سالہ پد ہوں نظریاتی سیاست الاس نبی تک ایو کا یہ شکل بدل بھی تک ہمارے ریاست کے ادا قومی و چاگردی نابرابری و ناانصافی بیت ادا نظریاتی سیاستوں اچبر الاس نبیت مرچی ہم دنیا گیشتر ملکانی تا انسانی حق قومانی حق ظالبول و مذہبی اقلیتانی حق کو سیاسی و معاشی نظامانی سرا سیاسی پارٹیانی میانہ نظریاتی و سیاسی اختلاف است پاکستان مرچی گیں سیاست باروا ایگو شک بیت کے ادے دروہیں سیاسی پارٹیاں نظریہ نیست دروہیں سیاسی راشون پوتی جن دو آندان ناپو پائیدگا سیاست کنگان آہ راجی گم پر نیست ا پاور پولیٹکس کنگان بگندے یہ سٹیٹمنٹ یک حدیہ دا راست بوان بل منی ایالا چشنین ای راستند کے مرچی امک پارلیمانی پارٹی پاور پولیٹکس کنگان پرچہ کے پارلیمانی سیاست تا امک پارٹی ای کوشش بیت کے آ اقتدار ابید
दाके वती मालूक के जिंदो चागिरदा गेहत्रिये प्यारित भले पावर पॉलिटिक्स ता आदा खुजा मद्दा वती नजरिया यलाकन नजरिया सरा कंप्रोमाइज़ कन ओ कुर्सिया गे ए बहस तलबें गप्पे ए रास्तन के मैवड़े मुल्कानी आबड़ निज़ाम तहा दाके बादशाह सलामत रजामंदी में भी तरह कुर्सी न रसीद तरह की कुर्सी न रसीद तो मालूक का पजवाने वड़िया कारकुत न कने ज़ाहिरंत के अगा तो बादशाह गप्पन जीरे वो कुर्सी सरा निंदे तरह लाहते गप वाजह मनिगियन तो लाहते वती मनारी रिगियन तनावादी के मुल्का रास्ते जमहूरियत नैत सियासी पार्टियाँ प्रेगमेटिक अप्रोच बिज़ा के अमलियत पसंदी कनन तो इक़्तिदार कायन तो वती मालूक का चीज़ें न चीज़ें रिलीफ दें कसे मन्नित या नमन्नित ये हमें सियासी पार्टियाँ पावर पॉलिटिक्स से परवरदन के मुल्क का सूबा जुड़ बितगन अजदों में तरमीम आईने बाहर जुड़ बितक नो के नफसी अवार्ड अड देख बितक चराइय च कसाने सूबानी माली बाहर गेश कनक बितगन ए हम रास्तन के अंगत हम कसाने सूबा बाज़े माली व सियासी इख्तियारी लूटी तो एक अजदों में तरमीम विचार एक सियासी सोच व नज़रिया इनामत के अमे स्कूल ऑफ थाट के नामंत आ कसाने सूबा गेशा च गेश वाक्तारी इख्तियार दयाग लोटा बच्चे अजदोमी तरमी में 11 साल पद हम जोरा के हाकिम व बादशाह सलामत कोशिश सिंध के ये तरमीम व NFC ता सूबानी माली पायदग यकरंदे पदा पच गिरक बेबन ओ वपा कदेग बेबन ये दो सियासी पेगरो नजरिया जंगना गुड़चियन मैं मुल्क सियासता बादशाह या व डायरेक्ट हुकूमती को तक या व आयबड़ निज़ाम और तक भले आइन कानून सिविलियन सुप्रीमेसी अदालत व मीडिया आज़ादी जमहूरियत कसानी कौम सूबानी अक्कानी जनक तनीवादी हम जारियन ये जंगता सियासी पार्टी कदी यक गाम देमा रवन कदी दो गाम पुश्ता किंजन भले इसी मतलब इश्नैंद के आहाँ वती नज़रिया और सियासत इलाकों तक गुशन सियासत सब्र जंगन ये जंगता बाज़े ने शितरित बाज़े ने वती कीमता गे उस पर नेम रहा यलाकन भले बाज़ें गनू के इच नचारित ना सर्द ना गर्म बस देम पा मुरादानी मंजिला रवान कन बेगिंदावती जिंदे मंजिला सरमावित भले आचू ओलंपिक मशला अमे चिरागावती आयु के पदरे चे दस्तादंत गुड़ा दमकन इंसान राज दफ्तर गवाइंद के अमे बड़े गनू का चागिर्दी बदली और तक मैं चागिरदा सियासत बादशाह अमिचो बनाम को तक कि मैं बाज़ वानंदा हो सरपद अदीब कवास शायर व जानकार हम गुशंत के माँ गैर जानबदार व न्यूट्रल ओ मारा इच सियासी नज़रिया नेस मनी नज़ागा कस्से गुशित के मन न्यूट्रल आ मुनाफिक व मौका परस्ते तरह रास्ती व द्रोग जमहूरियत व आमरीत ज़ालिम व मज़लूम रोच व शपता यक्के अल्लम गिचेन कनिगियन तई सियासी व चागिर्दी नज़रिया मनाची जो ताबित कन या खराबें अवरे नैन जुआने चीज़ें अमे पिगरी जोताई व अकली दलील व बहसा गो चागिर्द रास्ती ने मगरवन मनी नज़ा अमा इंसान के आया नज़रिया यस्त तो गो आया निश्त कने गप जत कने आइए नज़रिया सरा सवाल कुत कने आतई हयालो लेखा चैलेंज कुत का एवड़ी नज़रियाती गपुत्रान मर्दुम यक को दूमिये पेगरा सरपदवी अगा दूमिये पेगर वजनियन गुड़ा मारावती कोहने पेगर अनलर्न कनिगियन नो को रुजनाएँ पेगरें नज़रिया मन्नोगर बेगियन दां के चागिरदा गहतरियत बिकन बेदे सियासी व चागिर्दी नज़रिया इंसान नासर जमिन बनियादम फितरतन के आवती चागिर्दी अड़ो जंजाला ने सरा जीडी पेकरकंत पमिश्का हरवड़े जेड़ो जंजाला ने गीशु गीवारिया पा यक रुजना पेगरे नज़रिया लूटित अमे नज़रिया के चागिरदा बदल कंत